très très urgent. Billet jeudi 21 juillet 2022. Ko terroriste attaque de Bessina, Douina, Kologani, Malion, ou désespéré de dos, an ka armée bɛ ka monter en puissance min kɛ kunu ma an ye MINUSMA gɛn dɔrɔn an ka kanw bɛ ka attaquer sisan mais maliyɛn aw da ka sunɔgɔ l'armée malienne a le contrôle de tout n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna aw da ka sunɔgɔ mais an bɛna information bɛɛ lajɛlen di aw ma an ye information min sɔrɔ sɔgɔmadafɛ joona in na ko terroristes taara Kologani kan attaquer gendarmerie ani forçati k'u taara o kanw attaquer mais ni détail wɛrɛw bɛ yen an bɛn'o d'aw ma dans les heures à venir mais pour le moment an ye information min sɔrɔ mais maliyɛn si kana paniquer maliyɛn si kana fɛnkɛ ni ala sɔnna ma an ka laɲini ye mun ye a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ donc an ye information min sɔrɔ o de ye nin ye sisan nɔ an bɛna information in an bɛna kalan maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a mɛn a ye kɛriw bila ka na quoi a ye kɛriw bila ka na a ye kɛriw bila ka na voilà maliyɛnw a information filɛ nin ye population est vraiment dans la gendarmerie attaquée. On est toute la population. La population a Kologani. La Kologani est pas du tout dans la zone. La population. Voilà, kutara attaque ou ke Malion parce que kunu anga armée communiqué bla anga armée dadigi pas de kula. Malien si kana beki daga sunɔgɔ armée kelime ka contrôle ta yɔrɔ bɛɛ la bi an ka armée bɛ baara la baara fana taabolo fana ka ɲi malien si kana jɔrɔ malien bɛ n den ka sɛgɛrɛnin dɔ fana dɔrɔn wari bɛ mali kɔnɔ nafolo bɛ mali kɔnɔ a tɛ faransi a tɛ dubayi a tɛ hali an bɛ taa hiji yɔrɔ min na wallahi le Mali est plus riche que la France le Mali est 3 fois plus riche que Dubaï a bɛ taa Dubaï mun na dɛ wallahi Mali c'est à dire fɛn min bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ o de kɛlɛ mun bɛ Mali nɔfɛ dɛ wallahi o dɔrɔn de don maliyɛnw mais an k'an jija hali bi dɛ an k'an cɛsiri dɛ an ka président n'o ye maréchal Assimi ye a ye MINUSMA gɛn a jigi dalen bɛ jɔn kan a jigi dalen bɛ ala n'a kira kan Assimi jigi dalen ye anw de Assimi sen n'a bolo ye anw maliyɛnw de ye bi an ka wuli an ka jɔ an ka autorité transition mɔgɔw an ka jɔ u kɛrɛfɛ n'u ye yɔrɔ min kɛ n'a man ɲi u yɛrɛ ma an ka bɔ k'o fɔ n b'a sigi a yɔrɔ kan n'u ye yɔrɔ dɔ kɛ n'a man ɲi an kana dogo dɛ an k'a fɔ dɛ parce que n'an y'u to du taara erreur la a bɛ kɛ an bɛɛ de la parce que taa ɲinina caman t'o faamuya quoi taa ɲinina dɔw bolo n'i bɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn i ka dunun ni bala ta k'a fasa da an t'o kɛ dɛ maliyɛnw an bɛ Assimi dɛmɛ bi an b'a dɛmɛ sini bon an ka nin yɔrɔ lajɛ tuguni an ye video filanan fana sɔrɔ tuguni attaque in yɔrɔ la maliyɛnw aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kun ye mun ye dɔrɔn k'an ja tigɛ a ka fɔ ko ni MINUSMA bɔra Mali kɔnɔ dɔrɔn k'an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye n bɛ segin n ka kuma kan plan in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka attaque caya k'an ja tigɛ ka maliyɛn bɛɛ ja tigɛ ka Assimi yɛrɛ ja tigɛ Assimi k'a fɔ ko non ko ni MINUSMA ma to yan dɔrɔn ko attaque bɛ ka kɛ fan bɛɛ k'a sɔrɔ nafa t'u la u nafa foyi tɛ Mali kan k'o ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw yɛrɛ ye nin ye dɛ mais bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ ne hakili sigiri ko ŋɔmɛrɛla mɔden awa ne nisɔndiyalenba de don mɔgɔ minnu kɛ ni banna nin ko in na n bɛ dugawu ka ala k'u dayɔrɔ ɲa faso ko tɛ taa f'i ka sɛgɛn mais n bɛ kuma kelen ɲɛfɔ aw ɲɛna n'an tugura Assimi kɔ ka tugu Choguel kɔ ka tugu transition in kɔ bilahi don dɔ la ni faransigadenw mana wari ɲini Mali kɔnɔ n'a ye tunkarabia ka daji to a kun cɛmancɛ la maliyɛnw bɛ segin ka kuma kan n'an y'an jija an ka transition in dɛmɛ dɛmɛ kɔrɔ tɛ Assimi dɛmɛli kɔrɔ tɛ k'an ka dunun ni bala ta ka Assimi fasa da o kɔrɔ tɛ dɛ an ka Assimi dɛmɛ tiɲɛ kan n'a ye mun kɛ n'a man ɲi an k'a fɔ ko man ɲi an k'a corriger an ka jamana jɔ tilennenya ani tiɲɛ kan n'an y'o kɛ n'an ka jamana kɛra an ta ye ni faransikaw mana wari ɲini Mali kɔnɔ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ sanu bɛ Mali la uranium bɛ Mali la lithium bɛ Mali la jama yɛrɛ Mali kɔnɔ donc ka ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ jamana b'an bolo jamana barikama de b'an bolo ala de jamana barikama d'an ma an m'a ye jamana o jamana ni hɛrɛ bɛ ka s'a ma u bɛna terroriste kɛlɛw bila o jamanaw kɔnɔna na ka essayer ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na donc maliyɛnw n bɛna deuxième video fana bɔ k'o yira aw la aw ni ne an bɛ jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ voici vocal dɔ fana bɛ yen o fɔra dɛ ko MINUSMA mɔgɔw fana lettre ci Assimi ma
ka Assimi deli ko vraiment ko Assimi kana ministre ma gɛn an bɛ tila k'o lettre fana kalan nin yɔrɔ la maliyɛnw an ka nin vocal lamɛn. ni sɔgɔma mo de kulu bala ka dira an ka foli bi ye bi tɛ ka kala comme aw minnu kuma ka aw mɔgɔ caman dɔn aw kuma ka bɛ yɔrɔ caman sɔrɔ kulukɔni ma bolo sɔgɔmada la jɛdi sɔrɔ kulukɔni na sisan isani mugu cili kɔni guwanen don kulukɔni yɛrɛ yɛrɛ an yɔrɔ min ko sisan mɔgɔ bɛɛ bɛ so kɔnɔ d'accord ni bɛ se ka min fɔ ni bɛ se ka vocal cɛ yɔrɔ o yɔrɔ comme aw dɔnnen don aw kuma ka taa yɔrɔ jan a ye vocal cɛ jamana ɲɛmɔgɔ wuli k'o jɔ sinon kulukɔni bɛ bolo la ouais moi ça va ala ka ko nɔgɔya bon la perspective kan mɔgɔ fila perspective mɔgɔ fila taara a la o gendarme kelen dɔ bɛna o ye président min yɛrɛ dɔw fana bɛna ka dɔw ɲɛnama minɛ ne kun bolo ye a dɔn n'a tɛ taa cogo min na o tɛna se ka la patili dɔgɔ bɛ voilà cɛ information bila san ko forçati mɔgɔ fɛngɛ ko u ye an ka gendarme dɔ sara la an bɛ dugawu kɛ ni tiɲɛ don dɛ an ye information min sɔrɔ sisan o ye nin information ninnu de ye wa an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'an bɛ taa an bɛ se donc an ye armée yɛrɛ ye mun bila ka page sanfɛ an bɛ n'o fana kalan a ye nin yɔrɔ lajɛ armée yɛrɛ ye mun bila o sɛbɛnnen filɛ nin ye face à la pression des forces armées maliennes les terroristes ont entrepris ce matin 21 juillet 2022 des actions désespérées contre les emprises militaires et sur les populations civiles. Nous y reviendrons largement en détail. Donc, on a armée yɛrɛ y'a bila ka page sanfɛ ne y'a aimé depuis sɔgɔmada fɛ joona fɛ ne m'an da don a la parce que armée de kɛlen k'a bila Mali armée o de kɛlen k'a bila ka page sanfɛ sa non Mali armée yɛrɛ ko wayi ko attaque ko tiɲɛ de don a vidéo fana bɛ ka bɔ ka yira n na mais malien si kana décourager nin bɛɛ kun de an ka jamana kana kɛ an yɛrɛ ta ye nin bɛɛ kun de walasa an ka fɔ n ko MINUSMA ka to yan nin bɛɛ kun de walasa an ka taa Faransi wele mais an k'an jija an ka to an ka transition kɔ an ka transition in dɛmɛ tilelenya hɔrɔnya danbeya kɔnɔna na a kana kɛ taɲini ye dɛ ka guitare ta k'i bɛ Asimi fasa da ko ye transition dɛmɛli o tɛ dɛ n'Asimi filila an b'a fɔ a ɲɛna n bɛ segin kuma in kan taɲina dɔw bɛ na an de parce que n bɛ de fɔ an ɲɛna maliyɛnw n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ si kana décourager mais transition in bɛ Mali kɛ maliyɛn denw sago ye Mali danbe bɛ segin a ma Mali ka hɔrɔnya bɛ segin a ma maliyɛnw an ye information dɔ sɔrɔ Serge Daniel n t'a dɔn ni tiɲɛ don dɛ an ye Twitter dɔ sɔrɔ ko Serge Daniel bɔra ni Twitter dɔ ye a ye nin kuma lamɛn ne maliyɛnw Sahel bizarrement d'après mes informations quelque part au Sahel une cargaison de carburant destinée à des forces régulières se trouve entre les mains des terroristes. J'ai quelques pistes et idées. Maliens, ko Serge Daniel ko essence dɔ wulila ko ka taa di dugu dɔ la a ma dugu tɔgɔ fɔ dɛ an t'a dɔn ni Twitter in ye tiɲɛ de dɛ an k'o fana fɔ parce que dɔw bɛ Twitter faux dilan mais c'est à vérifier n bɛ segin a kan mais ni tiɲɛ don ça veut dire que c'est très grave donc Maliens ko Serge Daniel ko essence k'u ye essence ta k'u bɛ taa di sɔrɔsi dɔw ma ko Sahel dugu dɔ la a bɛna fɔ Mali don ou bien fɛngɛ Burkina Faso don ou bien Algérie don ou bien peut-être Niger don o jamana minnu bɛ Sahel kɔnɔna na ko camion dɔ de fara citerne dɔ de fara essence la essence baden de kɛra citerne dɔ kɔnɔ ko ka taa di sɔrɔsi dɔw ma ko terroriste ye citerne kunbɛn ko terroriste ye citerne kunbɛn ko ka citerne essence bɔsi o kuma fɔra kunu bi an ka mɔgɔw taara attaquer a ye kuma in lamɛn dɛ Serge Daniel ka Twitter dɔ bɛ yen n t'a dɔn ni faux don ni tiɲɛ don dɛ n bɛ sigi kuma nin kan c'est à vérifier ko Serge Daniel ko terroriste ye citerne dɔ ta otage la essence b'a kɔnɔ pétrole b'a kɔnɔ a tun kan ka taa di mɔgɔ dɔw de ma ko terroriste y'a kunbɛn o kuma fɔra kunu bi an ka sɔrɔsiw olu an ka sɔrɔsiw attaquera Kolokani mara la bon Kolokani dun ne ye jateminɛ kɛ Kolokani bɛ Mali ni Niger frontière de la je m'excuse Mauritanie frontière de la Kolokani fanfɛla a bɛ Mali ni Mauritanie frontière de la donc o baaraw de bɛ sen na maliyɛnw an kɔni b'a dɔn mɔgɔ si kana décourager donc o b'a yira toujours janfa bɛ Mali contre la jɔn bɛ se k'an ka autorité dɛmɛ bi Asimi sen n'a bolo o ye an maliyɛnw de an ka Asimi dɛmɛ Ala n'a kira kama Mali cɛkɔrɔba bɛɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ Mali alimami bɛɛ sɛgɛn bɛ se ka na dɛ a bɛ se ka kɛ kɔrɔ bɛ na mun ka jugu ni nin bɛɛ ye mais an ka bila an kunna k'a fɔ ni autorité de transition mɔgɔ minnu b'an kunna Asimi ni Sogɛli ani a mɔgɔ fɛ a colonel fɛn fɛn bɛ yen nɔ an k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ baara bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na en toute honnêteté en toute sincérité an minnu ye fili la k'an bɛ tɛgɛrɛ fɔ u nɔfɛ walayi Ala donc maliyɛnw an ka nin yɔrɔ lajɛ dɛ n bɛna nin yɔrɔ fana kalan bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna
ko n'an bɛ taa an bɛ se donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la Mali armée ye communiqué bila kunun Mali armée ye communiqué bila kunun ko l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les dynamiques offensives des FAMA se poursuit. Voilà, mais c'est ça. Communiqué numéro 048 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion que la dynamique offensive des FAMA se poursuit toujours pour chercher et détruire les terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keleti depuis le dernier communiqué hebdomadaire daté du 24 juin 2022. Les FAMA ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre les terroristes, de plus en plus fébriles et orientant désormais leurs actions désespérées et pression sur les paisibles citoyens civils. Que terrorisme avec une population civile de Massam, non. Donc, les femmes ont procédé le 30 juin et 12 juillet 2022 sur le numéro RN16 axe Sévaré-Gao-Sévaré à l'escorte d'une centaine de véhicules civils. Lors de cette mission d'escorte, les femmes ont neutralisé une cinquantaine de terroristes placés sur la route 16 pour empêcher la libre circulation des personnes et des biens. Cette opération de sécurisation du transport sur cet axe se poursuit. Le 10 juillet 2022, les femmes à bord de 2 hélicoptères et un de combat et l'autre de transport ont mené une opération spéciale dans le village de Nyondo, près de Ségué, des autres de la commune de Djalasago. Cette opération avait pour but de poursuivre les terroristes d'autres. Elle a permis de pourchasser les terroristes retranchés à Nyongado et ayant fui vers Tassilima, et les opérations se poursuivent dans la zone. Le 14 juillet, vers 11h, une patrouille d'opportunité du détachement FAMA de Mondoro a été prise à partie par les groupes armés par des dividendes commandants de bilan fait état de 6 terroristes neutralisés et 6 RTM récupérés. L'opération Sigiba Lankana du Gatsia 1 dans le secteur de Sogolo et passa par les localités de Djadjan, Segenda, Togolavan et Famabougou a fait le 14 juillet un bilan de 2 terroristes neutralisés, 5 motos récupérées ainsi que des matériels rentrant dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Le 16 juillet 2022, lors des zones de Kolongo, Nyaro, Pogo, une patrouille de FAMA a neutralisé 7 terroristes et récupéré 5 motos. Maliens, Mali armée a ka bara mun kɛ o de fɔlen filɛ aw ɲɛna ni ne kɛlen bɛ ka terroriste jatigɛ bi bon Maliens an ye MINUSMA fana ka lettre sɔrɔ ko MINUSMA bɛ ka yafa deli Assimi fɛ communiqué de la MINUSMA regrette l'expulsion de son porte-parole par le gouvernement malien. La MINUSMA a été informée ce jour de la décision du gouvernement malien invitant le porte-parole de la mission à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. La mission prend acte de cette décision qu'elle regrette profondément. La MINUSMA va continuer à œuvrer à la mise en œuvre de son mandat en appui à la paix et à la sécurité au Mali. Maliens, comment be bana peu. Donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Mali autorité mɔgɔw, an bɛ conseil filanan mun d'aw ma. A y'aw jija. Mɔgɔ minnu bɛ bɔ ko l'armée ne monte pas en puissance. Mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'an ka armée démoraliser. A ye wula tigiw contre la depuis sisan dɛ. An bɛ wula tigiw contre la depuis sisan. A ye wula tigiw contre la depuis sisan dɛ. An ɲini b'aw dɛmɛ, an bɛ tiɲɛ fana fɔ, an b'aw dɛmɛ tiɲɛ kan, an t'aw dɛmɛ nkalon kan dɛ. N'a ka yɔrɔ mun man ɲi fana, an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen k'o mɛn. Donc o de kun do ko ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An bɛ dugawu don Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Vive l'armée malienne, vive le Mali un et indivisible, à bas les traîtres nationaux. Donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna, bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma, bɛɛ ka wuli, an k'an jija, jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na, jamana in ka jɔ o cogoya la. Donc deuxièmement aussi, an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An bɛ kuma filanan min fɔ mɔgɔw ɲɛna, maliyɛn cɛ n'a musow, an ka wuli an ka jamana in défend bɛ yɔrɔ min na ko bi. Autorité transition mɔgɔw, ni fanga b'i bolo, i jija jamana in kɔnɔ, ni fanga b'aw bolo, Assimi ni Choguel aw de bɛ fanga la bi. An bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna, jamana o jamana ye tubabu gɛn, a bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ k'u juguw gɛn de. N bɛ segin n ka kuma kan.
Fidel Castro a y'i bolo bɔ tubabu bolo a ye ɲɛsin a ka jeunesse de ma mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ jamana la gosi Che Guevara ko n'i ye jugu wulila ni marifa b'i bolo marifa falen do kisɛ la ni kisɛ tabi i ka marifa kɔnɔ kɔfɛ jugu a ye nin kuma labɛn kɔfɛ jugu i bɛ marifa kisɛ 1 dɔrɔn cɛ o la sokɔnɔ jugu i bɛ marifa kisɛ 10 cɛ o la n bɛ sigi o kumani kan n b'a k'a dama vocal ye bɛɛ lajɛlen k'a mɛn bi n bɛ sigi a kan bi ye jeudi 21 juillet 2022 président Assimi i jija fanga in b'i bolo bi maliyɛn bɛɛ b'i kɔ bi mais fanga in pour que fanga in ka sinsin président Assimi mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ k'a bɛ armée démoraliser mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ ko l'armée ne monte pas en puissance mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ ka nkalon tigɛ k'an dɔrɔn an ka autorité la mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ ka jugu sago kɛ président Assimi wuli u nɔfɛ depuis an bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ Che Guevara ko ni marifa kisɛ 10 b'i bolo marifa b'i bolo kisɛ 10 b'a kɔnɔ i bɛ kisɛ 1 dɔrɔn de ci kɔfɛ kɛnɛma jugu la sokɔnɔ jugu ka jugu ka tɛmɛ kɛnɛma jugu kan mais président Assimi e bɛ ka kɔfɛ jugu de kɛlɛ i ye farasi gɛn i ye MINUSMA gɛn mais sokɔnɔ jugu bɛ toujours olu bɛ ka MINUSMA ka baara kɛ sokɔnɔ jugu bɛ toujours olu bɛ ka farasi ka baara kɛ i b'u dɔn i b'u jamu dɔn u bɛ ka kuma awɔ u tɛ ka siran an bɛ mun ɲɛfɔ i ɲɛna président Assimi n'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ mɔgɔ mɔgɔ i bolo bɔ tubabu bolo a bɛɛ sokɔnɔ jugu de kɛlɛ fɔlɔ sokɔnɔ jugu de ka jugu ni kɛnɛma jugu ye mais o erreur an ɲɛ b'o la ni fanga in kɔnɔna na n'a y'aw sigi sokɔnɔ jugu de bɛ na ni kɛnɛma jugu ye sokɔnɔ jugu olu de bɛ courage di kɔnɔna jugu ma olu ka na maliyɛn den dɔw de b'i to bamakɔ kɔnɔna na ko l'armée ne monte pas en puissance o kɔrɔ ye jumɛn ye Amadu Kufa ka wuli ka taa n ka sɔrɔsiw faga o kɔrɔ ye jumɛn ye Iyad Agali wuli ka taa Mali sɔrɔsiw faga Aladari ko tɛ tiɲɛ ye foyi tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ ko Aladari ko tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ ko armée ne monte pas en puissance mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'anw bɛ ka nkalon tigɛ ko mun bɛ sɔrɔsiw bolo k'o t'u bolo mɔgɔ minnu bɛ k'o kuma fɔ olu ye terroristes ka porte parole de ye Bamakɔ kɔnɔna na u dɔnnen don u jamu dɔnnen don u tɔgɔw dɔnnen don aw tulo b'u la aw ɲɛ b'u la ayiwa n'a y'aw ɲɛ ci u kan bilahi talahi o kɔrɔ k'a fɔ k'aw bɛ ka kɛlɛ mun kɔ aw tɛ kɛlɛ in dɔn hali bi Mali sɔrɔsiw fanga tɛ minɛ ni hinɛna ye fanga bɛ kɛ i b'a la ou bien i t'a la parce que i jogo minnu bɛ i nɔfɛ bi n'u y'i sɔrɔ bilahi u ye mun kɛ Karafinna a y'a ye u ye mun kɛ Thomas Sankara i y'a ye u ye mun kɛ Samuel Dola i y'a ye awa MINUSMA gɛn jogo minnu bɛ Mali kɔnɔ i jija i ka jugu i k'i ɲɛsin olu la dɛ n'i m'i ɲɛsin olu la i bɛ to ka jɛ de la bilahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna sokɔnɔ jugu ka jugu ni kɛnɛma jugu ye bilahi talahi ala sokɔnɔ jugu n'a y'i sɔrɔ n'i y'a ye kɛnɛma jugu bɛ na a jigi bɛ sokɔnɔ jugu de kan bilahi talahi donc an bɛ bɔ an b'o ɲɛfɔ an ka autorité de transition mɔgɔw ɲɛna hali bi a y'aw hakili to sokɔnɔ juguw la sokɔnɔ jugu o de bɛ courage di kɛnɛma jugu ma a ka da i kama u bɛ Bamakɔ u kumakanw dogolen tɛ u b'u ka activitéw la n kɔni bɛ conseil mun di président Assimi ma n'i ye ne ka kuma mɛn o don n'i ma ne ka kuma mɛn don dɔ la a bɛ fɔ ko Segu Tunkara ye nin fɔ fanga tɛ kɛ ni nɛgɛ-nɛgɛni ye mɔgɔ mɔgɔ baw juguya la n'aw b'u dɔn a ye wulu kama dɛ mɔgɔ minnu bɛ ka kɛnɛma jugu ka baara kɛ ka courage d'u ma u kana aw yɛrɛ kama u kana aw gɛn ka bɔ fanga la n'u bɛ Bamakɔ kɔnɔ n'a y'u to yen n'a taara ni nin sira ye n'a ka fanga ma tiɲɛ n'a ye Tunkara da ka si bɔ a tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ si ma deli ka jamana mara ta k'a la banna Assimi bɛ ka jamana mara cogo ma mara cogo tɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ f'i ni cɛ t'a f'i ne b'a f'i i jamana mara cogo a man ɲi e yɛrɛ de ma président Assimi ne b'a f'i dɛ ni mɔgɔ t'a fɔ awa ne kɛni b'a f'i ɲɛna i bɛ ka jamana mara ni fɛngɛ mun ye kareseli ni fɛn mun ye kareseli t'a la koyi ni ninnu sɔrɔ n tɛ karese dɛ u ye mun kɛ Karafinna u ye Karafi ta ka taa bila suguba kɔnɔ ka kulu ni kulusi ni guloki bɔ a la Assimi n'u y'i sɔrɔ u bɛ ko da e kan mun ka jugu ni Karafi ta ye Assimi ni jugu ye e sɔrɔ u bɛ ko da e kan mun ka jugu n'u ye mun da Samuel Do kan u ma taa Samuel Do minɛ force de ma taa Samuel Do minɛ u ka force internationale fɛn fɛn bɛ a si man ɲi u bɛɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ olu de ye escroc ye olu de bɛ i ta k'i di juguw ma awa n'u farali ma u tɛ to yen dɛ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ n bɛ segin n ka kuma kɛ nin kan Ala ka barika don Mali la ni kɛlɛ ma sokɔnɔ jugu kɛlɛ i bɛ kɛlɛ fu de la parce que u virisilama de don u mɛn o mɛn o virisi bɛ don hali kanubaga dɔw la parce que aw bɛ colonel Nome min na a bɛ ka digi bɛɛ la a ye colonel Nome ba in dabila dɛ na wuli kɛra aw nɔfɛ peuple de bɛ wuli mɔgɔ fɔlɔ min ka teli ka mɔgɔ janfa ni ko ɲagamina juguw bɛ don fɛn fɔlɔ min na o ye sɔrɔsi de dɛ aw de bɛ ka sɔrɔsiw dɔrɔn de dun mɛ aw k'a dabila
a bɛ ka digi ne la dɛ, ne ka tiɲɛ de fɔ dɛ, ne tɛ mako t'aw ka place la, an ka denmisɛnnin caman bɛ yen faso kanu b'u la, faso kanu bɛ mɔgɔ min na a ye baara kɛ n'o ye, a bɛ ka kɛ sɔrɔsi ko min ye, janfa bɛ bɔ sɔrɔsi ko in de la koyi, ni janfa bɛ kɛ ni coup d'état bɛ kɛ civil ta kɛ sɔrɔsi de b'a kɛ, marifa t'an bolo foyi t'an bolo, mais ni i ɲɛsin i ka peuple ma, ni peuple b'i fɛ hali sɔrɔsi ɲɔgɔn tɛ kari a k'a bɛ ku k'i la, ni i ɲɛsin sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔrɔn ma, juguw bɛ taa don sɔrɔsiw de la ka tila ka coup d'état kɛ e yɛrɛ la, sɔrɔsiw kelen tɛ kisi Asimi, n'o b'i kun na o ye erreur ba de ye. Ni ye ne ka kuma mɛn o don, ni ma ne ka kuma mɛn awa video bɛ réseau kan don dɔ la a bɛ tila ka jouer, Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma, ciao ciao.